DRPS2. Ma'am, good morning. Unsa galit tong pangalan, ma'am? Neria Gico, taga Purok Tabing Ilog, Balangasan. Magadian, Before ka nag-inom og talabong plus, ma'am, unsa gimong gipangbati sa imong lawas, ma'am? daghan kay ko gibati dak, akong sinda, then akong tutoy hubag kaayo dak. After cleansing dak, ako ang tutoy, mura siya nagamay, then naay bukol-bukol ang dako kay nakong bukol sa ako ang ilok dak. Natingala ko kay nakahurot ko 25 capsule nga talabongga. Hikap na ako dak anang kadlawon. Sus nawala man gyud ang dako kay bukol sa akong ilok. DRPS2. Tigid na akong lipaya dak. Pasalamat jud kay ko sa Ginoo nga kamo gihimo mong instrumento dak para lang jud sa mga parehas nako nga naay balatian karon dak okay nako wala nako nagluya. Ang akong kakapoy nawala gyud basta makainom kog talabongga. Sa una dak akong kuto-kuto nagbanto. Ayon nakainom kog easy out duha pa lang gani ka easy out. Na akong kuto-kuto dak salamat kain taon sa Ginoo nga akong kuto-kuto wala na naggahi then akong tiyan wala na naggahi kay sa isa ka adlaw opat ko makalibang dak. Salamat jud kaayo sa DRPS2. talabongga capsule. Sa imong mensahe, ma'am, sa itong makigsunan nga wala pa nakabisita sa Green Secret Naturopath and Wellness Center Day sa Pagadian ug wala pa nakainom og talabongga plus herbal capsule, ma'am. Akong giawhag ang mga naay mga gipangbati o kakatong gipangkapoy lang inom jud mo sa talabongga kay ako 100% naayo jud ko sa talabongga capsule easy out daghan kaayong kaayuhan nga ako ang naangkon sa ilahang produkto nga talabongga capsule daghan kay salamat jud dak. Talabongga Plus Herbal Capsule.